अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। जिन नए दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका बहुत शुक्रिया, और अपनी राय भी ज़रूर दीजिए, और कोई कॉलम अच्छा लगे तो उसे पसंद यानी उसे लाइक भी ज़रूर क्लिक कीजिए। और देखिए, रिवायती मीडिया से हटकर इस चैनल का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि हम राब्ते में रहते हैं, आपकी राय भी मुझे मिलती रहती है और मैं उसका जवाब भी कोशिश करती हूँ कि ज़रूर दूँ। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ते भी होंगे। तो चलिए फिर आज का कॉलम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये किस्सा है एक शहजादे और शहजादी की पाकिस्तान आमद का। कोहे काफ के देश से नहीं बल्कि साबिक आकाओं की राजधानी से। सत शुक्र कि शहजादा विलियम और शहजादी केट का 4 रोज़ा दौरा बखैर खूबी इख्तिताम पजीर हुआ। उनके बच्चे इस दौरे में उनके हमरा नहीं थे। हालांकि शाही जोड़ा अमूमन अपने बच्चे अपने साथ लेकर जाता है। शहजादी केट की गोद में बच्चे को लिए जहाज से उतरते हुए इमेजेस तो आपने खुद बहुत देखे होंगे। खैर, पाकिस्तान की नुक्ता नज़र से ये दौरा बहुत ही अहम था, जिसका मकसद बैरूनी दुनिया को ये दिखाना मकसूद था कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जहां सब कुछ ठीक ठाक है। मगर जहां जहां शहजादा और शहजादी जाते रहे, वहां वहां की गलियां और शाहराहें रियाया के लिए बंद होती रहीं और उनकी जिंदगी मुश्किल बनती रही। शाही जोड़ा भी हैरत में गुम होगा, क्योंकि वो तो जहां जहां जाते हैं उन्हें सड़कों की दोनों जानिब आवाम नजर आते हैं। यूं सुनसान शाहराहें देखकर उन्हें कुछ ना कुछ हैरत तो जरूर हुई होगी। इस्लामाबाद में तो शहरी 4-4 घंटे तक रस्तों में फंसे हुए परेशान होते रहे। मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर आप बाहर की दुनिया को ये तासुर देना चाहते हैं कि यहाँ हालात अच्छे हैं, आप बिजनेस और सैरो सयाहत के लिए यहाँ आइए, तो फिर शहर के इलाके यूं बंद करने का क्या मतलब है। मगर अवाम कैसे परेशान होती रही। मीडिया पर मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। अलबत्ता पाकिस्तान के मीडिया में और यहाँ बरतानिया के कुछ अखबारात में भी शहजादी केट के लिबासों के खूब चर्चे होते रहे। उन्होंने कब और क्या पहना। पाकिस्तानी मीडिया तो इसी बात पर बहुत खुश था कि शहजादी केट ने अपने लिबास के साथ दुपट्टा भी लिया। इसके साथ साथ केट का शहजादी डायना के साथ मवाजना भी किया जाता रहा। वो यूं कि शहजादी डायना पाकिस्तान के अवाम में बहुत ही मकबूल हैं। एक तो वो खुद ही चैरिटी के कामों में बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थी, और दूसरे इमरान खान की पहली अहलिया जमायमा की बहुत करीबी दोस्त भी थीं, और उनके ही वालिदैन के जहाज में शौकत खानम कैंसर अस्पताल में चैरिटी शो के लिए आई थीं। इसमें कोई शुबा नहीं कि शहजादी डायना बरतानवी शाही खानदान की वो पहली रुकन थी जो शाही रस्मों रिवाज की जंजीरें तोड़कर असल दुनिया के करीब हुई, और इसीलिए न सिर्फ बरतानिया बल्कि दुनिया भर में अवाम नास में उन्होंने इस कदर मकबूलियत हासिल की जिसकी पहले से कोई मिसाल नहीं थी। विलियम और केट की भी यही कोशिश है। वो पाकिस्तान के दौरे पर आए ताकि पाकिस्तान में मुआशी तरक्की के लिए जिस मुस्बत तब्दीली की ज़रूरत है वो इसका इस्तारा बने। जाहिर है कि मकसद ये है कि मुल्क में गुर्बत का खात्मा हो सके। हम भी कितनी जल्दी भूल गए कि केट और विलियम उसी शाही खानवादे के फर्द हैं जिसने बर्र-ए-सगीर को अपनी नौ आबादी बनाकर 300 बरस तक यहाँ की दौलत लूट लूट कर अपने मुल्क को दुनिया की एक बड़ी मईशत तो बना लिया, मगर बर्र-ए-सगीर को गुर्बत के ऐसे ढेर पर छोड़ कर गए कि ये खित्ता अभी तक संभल नहीं पाया। मुसन्निफ शशि तरूर जो 20 बरस से ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा में रहे, उन्होंने बहुत ही तहक़ीक़ और जस्तजू के बाद जो किताब लिखी है उसमें लिखा है कि जब 1613 में अंग्रेज़ तिजारत के पर्दे में बर्र-ए-सगीर के साहिलों पर लंगर अंदाज हुए
تو یہاں قتل اور غارت گری کا جو بازار گرم کیا وہ تو الگ اور ایک طویل دکھ بھری داستان ہے۔ جب ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں کی معاشی وسائل پر قبضہ کرنا شروع کیا تو سن 1700 میں مغل تاجدار اورنگزیب کے اقتدار میں دنیا کی مجموعی معیشت کے حجم میں 27% صرف بر صغیر کا حصہ تھا، جو اس وقت یورپ کی آمدنی کے برابر تھا۔ برطانیہ کی تمام صنعتی ترقی بر صغیر کی لوٹی ہوئی دولت سے تعمیر کی جاتی رہی، اور جب 1947 میں برطانیہ نے اپنی اس نو آبادی کو چھوڑا تو بھارت کی معیشت کا حجم 27% سے کم ہو کر 3% پر آ چکا تھا۔ یہاں تک کہ دوسری عالمی جنگ کے سلسلے میں برطانیہ کو امریکہ سے کچھ قرض لینا پڑا تو اس کا کچھ حصہ بھی ادائیگی کے لیے بھارت کے اوپر تھوپ دیا گیا، گویا راج نکلتے وقت ایک امیر مغل سلطنت کو غربت اور قرضے میں جکڑ کر واپس ہوا۔ چلیے، اگر یہ مان لیا جائے کہ قوموں کی تاریخ ایسی بہت سی داستانوں سے بھری پڑی ہے، قومیں صرف ماضی میں زندہ نہیں رہتی، انہیں بہرحال آگے بڑھنا ہوتا ہے، یہ جواز اپنی جگہ درست دکھائی دیتا ہے، تو آئیے گزشتہ چند اشروں کی تاریخ پر نظر ڈالے لیتے ہیں۔ یہ تو بالکل ماضی قریب کی بات ہے، جن کے نتائج آپ کے اور ہمارے سب کے سامنے ہی ہیں اور بھگت رہے ہیں۔ پاکستان دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ مذہبی کٹر پنتھیوں کا ملک نہیں بلکہ ایک کشادہ ذہن کی اعتدال پسند قوم ہے، جس میں بالکل کوئی شک بھی نہیں۔ مگر کیا ستم ظریفی ہے کہ پاکستان مذہبی انتہا پسندی پر مائل ملک نہیں تھا۔ سرد جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان میں شدت پسندی کو ہوا دی گئی اور مذہبی جماعتوں کی باقاعدہ فنڈنگ کی گئی، اور پھر سابق سوویت یونین کو توڑنے کے لیے پاکستان کو جہادی کلچر میں تبدیل کروا دیا، جس میں امریکہ سمیت مغربی ملکوں میں برطانیہ بھی پیش تھا۔ مگر سوویت یونین کے ٹوٹتے ہی یہ سب ملک پاکستان کو ہمسائیگی میں ایک جنگ زدہ بکھرے ہوئے ملک افغانستان اور خود پاکستان کے اندر دنیا بھر سے جمع کیے گئے جہادیوں کی دلدل میں چھوڑ کر دیوارے برلن گرنے کے جشن منانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ اور طرفہ جفا یہ کہ امریکہ پر حملے کے بعد پاکستان کو دہشت گردی سے منسلک کر دیا گیا۔ اب اسی پاکستان کو اپنے پر لگی دہشت گردی کی گرد جھاڑنی اور عالمی برادری میں اپنا تشخص بحال کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو مدد کے لیے برطانیہ کے ہی شاہی جوڑے کے لیے دیدہ و دل فرش راہ کر دیے گئے۔ واہ! گویا میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جن کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔